Kol, ngutana ko kol ba? Sa una kol, ani ba ang mga dalan? Kami sa una, gabiyahe mi. Ayahar gani kayo mo karon, kaya nindot kayo ang dalan. Kami sa una mo biyahe mi. Sus, ang subida. Gikan gyud pag ana subida gina, subida gyud, subida. Anton na mag-ana gyud. Grabe subida, gili kay kol no? Karon tao kay na kayo mo mag-drive. Lapad ng dalan, simentado na sa una, rough road pa gyud. Bitaw, karon sa kalapad sa dalan, maglisod na kagtabok ba? Kayog masipyat, tagak yun sa kanal. Una, anak kalisod sa una mag-drive. Dali ra pug ka naka tuon og drive kol. Kami sa una, dali rami makatuon og drive. Kay bisag wala kay may ginatudluan. Gapaning kamot mi nga para makadrive. Dili pareha karon nga kamo sigira mo katulog tudloan mo dili mo maminaw. Bitaw kol. Mo bitaw ako katuon gid kog maayo gid. Mo bitaw gina-practice kinog maayo ron karang taas ko matulog. Ambot ka pila mo tudloan. Kami sa una isara na kakuan. Drive na dayon mi. Kabalo na dayon mi unsaon. Kay kami gapaning kamot mi. Anya kol karon. Asa na ka nag-drive? Driver naman siguro ka karon. Unsang driver ba? Sa pila ka dekada na nakong paghilper. Hantod karon, hilper man gyapon ko. Wa pa ko na driver.